Beatitudes, ilapin ding dindam tamo rin keng gospel ngening, memorial ng Saint John Chrysostom, metong obispo, metong doktor, biyasang manaral, king Santa Iglesia Katolika. Then Beatitudes, nga na, blessed are the poor, mapalad kayo. Mapalad po rin sabihan, dakal kapalad. Ita mo, duwata mo palad eh. Pero mapalad, malapad kapalad. Malapad. Istong malapad kapalad, dakal ka malyaring tanggapan. Istong Pasko, bibirwang ko retang apu ko, pangunakan detang malati. Kung akong barya, o paladyoreng ka matyo. Istong malatiya palad, di taklang barya retang may pagyo. Malatiya palad eh. Pero istong mapalad siya, dakalya palad, malwala siya, dakaling may pagyong grasya. Ino mo kaya kayo yung bisang maging pakakalulu? Ala. Blessed are the poor. Blessed are those who mourn. Ino mo ang bisa kaya kayong kikiyak manangis. Nung bisa tamang kikiyak, tears of joy dapat. Pero itang manangis ka, uling alala nga panganday ng anak mo. Ay, gusto ito. And please note, nakaburian ni nga pong Ginoo, it is never the will of God for us to suffer. Tandaanan tayo po ito, tayo kakalinguan. It is never in the plan of God for man to suffer. Kagagawan tamo yan. Kagagawan tamo ing kasakitan. Nakagagawan ng Diyos. Anyang mag-aral kay king seminaryo, by the way, kaklase kaya pong Pep, yung kaya kayong boss, kasabi kaya nandin, bayo tayo magmisa, that was siguro mga 40 years ago. You do the math, ne? Mga 40 years ago, nga nanitang metong kareng kaya kaming professors, keng gospel, metong ini keng pisasabyan, makanan lang maging mapalad. Makanan lang maging blessed deng pakakalulu. Pakakalulu lapin eh. Kang St. Luke, yapin yung binasa tamo nga ni, direct ya. Pakakalulu, poor. Kang St. Matthew, poor in spirit. Ana. Pero kang St. Luke, poor. Itang ala kang pera. Ala kang apangan. Alalang bakal de nga anak mo, bisa lang mag-aral, lang makapag-aral. Oy, titampur. Makananulang mapalad din. How are they blessed? Oy, titangkutang. The answer is, or one of the answers is, kasi ustong meging seryoso tamo, ustong deng Kristiyano itamo reta, maging seryoso tamo about the kingdom of God, amanwa ng St. Paul, King First Reading tangeni, when we become serious in working for equality, deng makinabang, deng pakakalulu. Ilaring munang makinabang. Ano man makinabang ring makwal to? Kawalan lo. At karela, itang kawalan kanditak, alayang kwento. Pero itang kareng pakakalulon talagang ala, istong dininan mula, maragul na bagay. Nga ng San Pablo, king mumunang pamamasa, iba ni karing sulat o king sulat na karing tao Kolosas. Datangin panahon, pa di natang ite. Datangin panahon, ala ng Pilipino, ala ng Chinese, tanay pipate ng South China Sea. Pante-pante tana mo, may kakapatid. For St. Paul, that time will come when there is no slave. There is no free man. Gana-gana, pante-pante, alang makwalta, alang kalulu. And for that to happen, kailangan detang makwalta magbabalang bagya. Balang mitas detang pakakalulu. Mikit tamo kitang libutad. Mikit tamo kitang libutad. Deng makinabang kanini, again,
deng pakakalulu. Ustong meging maganak ako, ako naman dinan pera detang makwalta na. Den dinan ko retang pakakalulu, ustong meging maganak ako. Ustong meging maganakalangan deng Kristiyano, adyan den mong Kristiyano, karakalta mo kete kingyato. Deng makinabang deng pakakalulu. In that way, they are blessed. They are blessed. Detang manangis, detang atsuking mababa, ilaring makinabang. For us, ita mo siguro nga tsugetang middle, manina ita mo, we pray. Bangkantari atang atsuking babo, nga naping Birhen Maria ketang kayang Magnificat, beba nala, ring atsuking matas, at ding atsuking kababan ilang tinas na, bangkanita mikit laketang libutad. Potang atsuta nangan king libutad, pante-panteta nangan kanita matupadya at yun Kristo karing sabla.